2 years ago na glubog na. Wala ko napadala yung hospital kay isalig man ako sa Ginoo na kay once kung magpadala ko hospital ato maduha-duha man ako sa Ginoo. O na nga once masulayan mo ang Ginoo, encounter po nimo yang gahom. Kay dili man nimo siya masulayan ko kay dili mo ma-encounter yang gahom kung dili mo siya sulayan. No? Gina-challenge mo ta sa Ginoo na sulay ko kay wala lang gay isalig sa Ginoo nga naulawan. Amen? Amen. Kaniya to, na bautismo na ko, sige kaya matugtog sa gawas ba niya, sige kaya mag-inom niya, ginagamit, pagkaog matugtog, magpusimbahan. O ito nga, ang Ginoo, diligin mo tugot nga, duhay mong servant. No? Kaya gusto sa Ginoo tayo, Ginoo ni, niya ako ni. Gusto sa Ginoo, asang Ginoo dito ka. Niya tao kayo, mga hinahinay mag-igsima, mulayo, mulayo. O na nga, Ginoo, upalo na siya mga sakit na kayo ng upalo, balik at kakuhan siya sunod. Una nga, kita karon nga natin eh. Dili na ito pabuton nga paluon pa sa Ginoo. Amen. Dili gyud kay di ilalim ang kung wala ko sa una gusto na ko mosimba pero di na ako kabaro. Sa mo may simba, di ba? Di pa kadasi Ginoo nga wala na kay kusog. Una nga samtang na patay kusog karon na atong gamiton para sa ating bayan sa tungkol. Amen. Ako magitagaan ko higayon nga maka-share ko sa papi sa mensahe. No? Wala ko nagtawag sa una, mabot ko diri, mga tindo ko sa tubangan. Kung dili lang ito konsentrasyon sa Ginoo, wala ko diri karon kaulaw ra magkatubang sa mga tao tungod sa gahom sa Ginoo. Walay dili makaya sa tao kung tabangan gyud sa Ginoo. Amen. Amen. No, kaning pulong sa Ginoo, kung natay ma-share karon, ato lang hinay siya tabangan ay naw nato ang usa ka kahoy. Kung isa na siya kakahoy, mga sintiya, hindi siya kasiga. Pero once ato na daghan na tanga kahoy, di ba, kung fire na siya, makaburo siya, fire mo na, kinahanglan na, ato ang ambitan para kalayo. Sa kinsa itong namugnaw, basa-basa pa nga kahoy, bisa isugdod mo sa mga ugan na, madamay na to siya, mapiktahan, na to mga kuhan. Wala nga, kinahanglan, magdasig ta. Amen? Ang ato ang mensahe, din na to, gikuha sa kuhan. Mateo 25, 31 hangtod sa 46. Giuluhan kini ang katapusang hukom, no? Magampo ta sa Dios. More specifically, Father God, Lord, thank you Ginoo sa pabor ng kinabuhi, Lord. Salamat kay sa libre ginhawan po ni mo ang gihatag sa mga Ginoo. Makaadto pa kami simbahan Ginoo, mga pasalamat nga dayeg kanimo, Lord. Kimita ko Ginoo imong ubos nga alagad, Lord, nga imong pulong Ginoo, mahaon Ginoo sa imong katawhan Ginoo. Makaon sa espirituhan ng bahin Ginoo. Akong giila Ginoo nga wala jud kay mahimog wala kabusan. Kani mo na ako ginatuboy ug ginatugyan ang tanan. Sa pangalan ng Ginoo Jesucristo ang luluwas. Amen. Pulong sa Ginoo diri nagingon. Ini kanhi sa anak sa tawo ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono. Ug ang tanang tawo sa kalibutan tigumot sa iyang katubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok. Sama sa usa ka magbalantay sa hayop na maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo o ang mga kanding sa iyang wala. Kato itingawon nga dili ta mahimong kanding. No? Saan naman eh? Kanding na. Kanding na. Kalira na. Unya ang hari maingon sa mga tao. Enjoy, no? Sa iyang tuo. Doon ka mong nagipanalaginan sa akong amahan o gawatan ninyo ang gingarian, ang giandam alang kaninyo sukat pa sa bubuhat sa kalibutan. Kigigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dili inyo ako kailapan, inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan, napasakiton ako ug inyo akong giyatiman, nabilanggo ako ug inyo akong giduo. Unya motubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanusaman kami nakakita kanimo, gigutom, gipakaon ka namo, o giuhaw, gipainom ka namo. Kanusaman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan og dili ka namo kaila o hubo, o bistihan ka namo. Kanusaman kami nakakita kanimo nga napasakiton, o giatiman ka namo, o gibilanggo, o giduaw ka namo. Unya ang hari motubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa ka labing ubos niining ako mga sulugon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala. Pahawa kamo kanako kamo mga gipangimaraot sa Dios
ngadto ka mo sa kalayo nga walay ka pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel, no? Kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Kay dili man ko ninyo kaila hubo ako apan wala ako ninyo bisti. Napasagiton ako nga bilanggo apan wala ko ninyo giatiman. Unya mutubag sila kaniya. Ginoo kanus naman kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka kaila nga hubo nga napasakiton o nagbilanggo o wala kami mo tabang kanimo. Ang hari mutubag kanila. Sultihan ko kamo sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos na dumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila mahiyagom sa walay katapusang silot ang mga matarong kaangkod sa kinabuhi dayon. Amen. Amen. Ang Ginoo naman na naghatagid siya og mga kita ang tao gitagaan kita free will sa Ginoo kung asa nato gusto mo adto. Kung nagbuhat ta sa pagkamaayo matarong, no? Nakita sa ang ato kumubuton kay na ato ang pagsunod sa Ginoo nang naagit sa ato ang sarili. Kay kabalo naman ka nga mali niya mo dudtot gyud man kini sa mali. Huwag ayo gipagkuhan nga padung ka sa matarong. Kaya ang Ginoo hustisya ng Ginoo. Kung ang kalibutan nato ang pasihan hustisya dili siya pantay. Pero sa Ginoo hustisya sa Ginoo pantay. Gid mao na nga kita samtang buhi pa ta, no? Piliyon ginato kanunay ang pagka matinabangan ang uluhan diri katapusang hukom, no? Katapusang hukom ang gisulat diri pero mahibulong kang anong ang gikuan diri sa Ginoo. Ang yahang gikuan diri nga pagka matinabangon man gyapon pagka maghihatadon, no? Kita kay ang sugong ko sa Ginoo nga higugma yung sikataw sa masayong galingon. Mo na diri sa katapusang hukom na kita nga tao nga kung natay kaya itabang sa uban niya wala na to gihimo. Kung dako kay natulubagon sa Ginoo kay inana din ang higugma sa tong kaugalingon na kita natong tao nga naglisod ato lang pasagdan, no? Kaya ang kalibutan karon ng isuon natong nangaon. Once gani ang tao gani nga matumba na, imbis tabangan ato ng barog, no? Ang tao yung tangkot na nagitak-yatak, no? Tabangan na ugdot. Mao na nagkuha ng ginawa ni na pahimang no sa tuwa ng tudlo nga bisa dahil kani ato ang pagkadalo, no? Pagkadalo na ito. Kaya din tayo mo interno ani, no? Kaya ingon man diri nga busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot apan ang matarong mga kaangkod sa kinabuhing dayon. Diri sa talikod ato basahon bali, no? Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, duol ka mo na ipanalangin sa akong mga gawatan niyong gingharian nga giandam alang kaninyo sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Nanagi day giandam ang Dios po ng mga panalangin para sa taong nga matarong. Kita kung mag-isgo tao pagka matarong o sa tawanan nato wala gi matarong sa tuwa sa isa. Kaya ang Roma 3:10 nagingon man gid nga wala gi tao nga matarong. Apan pinaagi sa grasya sa Ginoo, no? Gitagaan ta niya katungod nga mahimutang giluon ta niya mahimong balaan. Kay kung ang pagkamatarong ato pasihan, no? Wala gi qualified din sa tuwa Ginoo makatug langit. Wala. Ibig sa mga kortahan gayon natinguhan ganin nila no nga sa nila pagkatug langit. Ginagamit na nila sa Elon Musk, gigamit na nila ang mga kwarta maadto lang gid sa langit, no? Mga species nila pero di nila matugkad. Kaya naman kay wala bisan pag ihurot nimo ang kwarta bayad pa daw sa langit, dili ka makabaan to sa trip pa daw langit. Kay kabalo bisan bayad ana pa daw langit. Kristo lang yun. Yes. Muna atong tinguhaon nga makasunod ka sa bubuton sa Dios aron dili ta maka hukom sa Ginoo nga ibutak ta niya sa iyang wala nga kamot. Kaya nga sa iyang wala kamot dili na niya kuan ditso na niya abugo na niya. Kato na lang mga nasa iyang tuo na niya kuan taga kuan. Kaya atong basahon diri, no, ang yawa gani nagay anghel, no? Kita dili ta gusto nga dili nato natinguhaon nga mahimutang anghel sa yawa, no? Ato ang tinguhaon nga nakita sa Ginoo kay sa Revelation atong basahon ang Revelation verse 20:12. Pulong sa Ginoo nagingon diri, kung nakita ko ang mga patay inilaw dili nila nga nagbarog at tubangan sa trono, gibukal ang mga libro, may lain pa gayong libro gibukal nga mao ang libro sa kinabuhi.
Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa mga libro. Kinahanglan gid nga maningkamot kita nga masulat ato ang ngalan sa libro sa kinabuhi. Yung giyong sa ito pagpaningkamot kung masulat atong pangalan diya sa mga ayuda, na po datong mas labaw pa ito pagpaningkamot diya nga masulat kita itong ngalan sa libro sa kinabuhi. So, Amen. okay. Sa 15 itong basahon, ang tanang tao nga walay ngalan diya sa libro sa kinabuhi, itambog kanto sa linang kalayo. Muna nga, wala na itong ngalan sa libro sa kinabuhi nga gisgutan dito sa Revelation. Itambog dito sa Kalay Center. Muna nga, ang uban, nilaharang ko ano nga impyerno, atik na daw. Muna nga, pabiling gyapon sila sa pagkadautan. Daghan kayo nga nakabalo na sa kamakuran ang pan. Wala gyapon sila na usab nila ilahang pananaw kay tungod sa garbo na ba. Dili na sila gusto matudloan sila kay mo na nakaturok sila ng kinabuhi. Muna kita, gitudloan kita diri sa Ginoo nga isip Kristohano no. Ayaw kuan nga di ta motabang sa isip ka tao. Kinahanglan man kita motabang sa isip ka tao kay mao man ning isut po sa Ginoo sa tuwa. Dili nimo pwede pasagdan nimo ang isip ka tao nga naglisod niya. Kumuha lang siya ang advice niya. Ampo lang brother, ampo lang sister. Nga gigutom na kayo, tumakaya pa rito nimo kampo. Tingnan nimo nga in Jesus name, mabusog ka. Dili na pwede kay kung nakay kaya nga i-action sa imong isig ka tao, baka nga kinasigtasig. Amen. Kay mo ang kagustuhan sa Ginoo. Dako kay kalipay sa Ginoo kay ang imong Ginoo no, ibis kita ang gibayaran na matadaan sa Ginoo, nagimo nang Ginoo nga. Once daw nagpakaon ka sa usa ka kabus sa Proverbs nga, sama ka nga nagpahulam sa Ginoo. Amen. Ginoo pa niya nahulam sa tuwa. No? Bis dako kay ta patutupan sa Ginoo nga. Una nga kita man sa Ginoo, makita man sa tawo mo sa dili. Once na nagtabang ka, samot ka magtabang ka sa tago. Dako kay nang pribilehiyo nga, dako kay nang akuan sa Ginoo, no? Panalangin ka. Dako kay nang panalangin nga ibuo sa Ginoo sa Ginoo. Ibig sa atong mga pastors na to. Ug natay kay tunod sa itong mga pastor, no? Ato na silang kon pagtaan kay mga alagad sa Ginoo, grabe na. Grabe yung panalangin ang ginawa na. Dili na siya yung nga naghulat ka nga suklian ka sa Ginoo. Nung mga na nga gustuhan ka sa Ginoo nga mutabang taron ang isgutan kay katapusan mo ko pero ang gikuan ni Jesus diri nga kuan nga statement no kay pagka maluluyon gyapon pagka matinabangon no? Mas gikuan gyapon sa Ginoo ba nga ang gugma nimo sa imong isig ka tao mao gyapon gid ang mulabaw sa katumoy busa kanila ako ma-share dalay na tong buhay nga Dios no yatag sa Second na lang, diretso siya. Siya na second. tumihatag ang Pastora Clarissa no, your